الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالمسألة الرابعة أنواع الشفاعة. Quatrième point, les différentes formes d'intercession. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى لفصل القضاء يوم القيامة وهي المقام المحمود. La première intercession, la grande intercession, afin que le jugement commence le jour dernier. Il s'agit de la station louée. فروى الترمذي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وسئل عنها قال هي الشفاعة وصححه الألباني. At-Tirmidhi a rapporté qu'Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet du verset 79 dans Surat Al-Isra, Surat 17, le voyage nocturne. En ce qui concerne la parole d'Allah, afin que ton Seigneur te ressuscite en t'accordant une position de gloire. Il répondit: il s'agit de la grande intercession. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. فهذه شفاعة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. Et cette intercession est exclusivement réservée au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة لأهلها. Deuxième intercession, également réservée au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, la demande d'ouverture des portes du paradis pour les croyants. أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. L'imam Muslim a rapporté d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me rendrai aux portes du paradis le jour de la résurrection et je demanderai qu'on ouvre. Le gardien dira: qui es-tu? Je répondrai: Mohammed. Il dira alors: j'ai reçu l'ordre de n'ouvrir à personne avant toi. الشفاعة الثالثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف عذابه في النار. La troisième intercession, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle Abu Talib, afin que son châtiment en enfer soit allégé. أخرج البخاري ومسلم من حديث العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك أي أبي طالب فإنه كان يحوتك ويغضب لك. قال صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: as-tu été d'une quelconque utilité pour ton oncle Abu Talib, car il te protégeait et se mettait en colère pour ta cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: il sera dans un endroit peu profond, où le châtiment sera plus léger, et sans moi, il serait au plus bas degré de l'enfer. الشفاعة الرابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات من أهل المدينة على الإيمان وصبر على لأوائها. La quatrième intercession, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de celui qui meurt à Médine en étant croyant et ayant enduré ses épreuves. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. رواه مسلم. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit:
J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: personne ne patiente face aux difficultés de Médine, puis meurt sans que je ne sois pour lui un intercesseur ou un témoin le jour de la résurrection, s'il était musulman. Hadith rapporté par Muslim. وفي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا أقوال لأهل العلم. Et concernant le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un intercesseur ou un témoin, les savants ont exprimé plusieurs avis. القول الأول المراد أن يكون شهيدا لبعض أهل المدينة وشفيعا لبقيتهم. Premier avis, cela signifie qu'il sera témoin en faveur de certains habitants de Médine et intercesseur pour les autres. القول الثاني أن يكون شفيعا للعاصين وشهيدا للمطيعين. Deuxième avis, il sera un intercesseur pour les désobéissants et un témoin en faveur des obéissants. القول الثالث شهيدا لمن مات في حياته وشفيعا لمن مات بعده. Troisième avis, il sera un témoin pour ceux qui sont morts de son vivant et un intercesseur pour ceux qui mourront après lui. القول الرابع يكون حرف أو في الحديث بمعنى الواو ويكون المعنى أنه يكون شفيعا وشهيدا له. Quatrième avis, la conjonction أو traduit par ou doit être comprise au sens de wa, c'est-à-dire et. Le sens étant alors, il sera à la fois intercesseur et témoin pour lui. الشفاعة الخامسة الشفاعة في دخول من لا حساب عليه الجنة. La cinquième intercession, l'intercession en faveur de ceux qui accéderont au paradis sans jugement préalable, sans avoir de compte à rendre. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة العظمى الطويل وفيه فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. Et la preuve en est le long hadith de la grande intercession rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: on dira ô Mohammed, fais entrer de ta communauté ceux qui n'auront pas à rendre de compte par la porte de droite parmi les portes du paradis. وقيل في هذه الشفاعة الظاهر أنها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل بل لغيره من الشفعاء كذلك. Et à propos de cette intercession, il a été dit que ce qui apparaît des textes est qu'elle est exclusivement réservée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a également été dit qu'elle concerne aussi d'autres intercesseurs. الشفاعة السادسة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. La sixième intercession, c'est l'intercession en faveur de certains habitants du paradis afin que leur degré y soit élevé. وقد قيل إن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنها ليست خاصة به ولكنه هو المقدم فيها. Il a été dit que cette intercession est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a aussi été dit qu'elle ne lui est pas exclusivement réservée mais qu'il y occupe la première place. الشفاعة السابعة لأقوام من المؤمنين يستحقون النار أن لا يدخلوها أصلا. Septième intercession, l'intercession en faveur de certains croyants qui méritent l'enfer afin qu'ils n'y entrent pas du tout. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. Donc d'après Anas ibn Malik رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon intercession est destinée aux membres de ma communauté ayant commis des grands péchés. Hadith rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. قال أهل العلم الشفاعة فيها إكرام للشافع وإظهار لشرفه
فلأن تكون الشفاعة في هؤلاء قبل دخول النار أظهر لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وللشفعاء منها بعد دخول النار. Les savants ont dit que l'intercession constitue un honneur pour l'intercesseur et une manifestation de sa noblesse. Ainsi, le fait que l'intercession en faveur des personnes ayant commis des grands péchés ait lieu avant leur entrée en enfer met davantage en valeur la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres intercesseurs que si elle avait eu lieu après qu'ils y soient entrés. الشفاعة الثامنة في أقوام مسلمين دخلوا النار ليخرجوا منها. Huitième intercession, l'intercession en faveur de certains musulmans qui sont entrés en enfer afin qu'ils en soient sortis. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم وقد ذكرنا طرفا منه. Donc dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه rapporté par al-Bukhari et Muslim, dont nous avons déjà cité un passage, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants diront au sujet de leurs frères en enfer, ô notre Seigneur, ils jeûnaient avec nous, accomplissez la prière et le pèlerinage. Alors il leur sera dit, faites sortir ceux que vous reconnaissez. Le feu ne consumera pas leur apparence. Et ils feront sortir un grand nombre de gens, dont certains ont été brûlés jusqu'à mi-jambe ou jusqu'aux genoux. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. Puis ils diront, Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Alors il dira, retournez-y et faites sortir quiconque vous trouvez ayant dans son cœur le poids d'un dinar de bien. Ils feront sortir encore un grand nombre de gens. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف ديران من خير فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. Ils diront ensuite, Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Alors il dira, retournez-y et faites sortir quiconque vous trouvez ayant dans son cœur le poids d'un demi-dinar de bien. Ils feront sortir de nouveau un grand nombre de personnes. ثم يقولون ربنا لم نزر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. Puis ils diront, Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Il dira alors, rendez-vous de nouveau en enfer et faites sortir quiconque vous trouvez ayant dans son cœur ne fût-ce le poids d'une fourmi de bien. Ils y feront sortir un grand nombre. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. Ils diront ensuite, Seigneur, il ne reste plus aucune trace de bien. Al-Hadith. ومن أهل العلم من ذكر شفاعة أخرى في من تساوت حسناته وسيئاته وهم أصحاب الأعراف ليدخلوا الجنة. Parmi les gens de science, certains ont mentionné une autre intercession, celle en faveur de ceux dont les bonnes et les mauvaises actions sont équivalentes, afin qu'ils soient admis au paradis. Ce sont les gens de Al-A'raf. Al-A'raf qui est la muraille séparant le paradis et l'enfer. Al-Mu'awwalu alayhi hadithun da'if. فعلى هذا لا تثبت هذه الشفاعة على أن عاقبة أصحاب الأعراف هي الجنة كما ذكر ذلك في القرآن. Cette intercession repose sur un hadith jugé faible. De ce fait,
elle ne peut être retenue comme authentiquement établie. Cela dit, la finalité des gens dans l'A'raf est bien le paradis, comme cela a été mentionné dans le Coran. المسألة الخامسة مذهب المخالفين في الشفاعة. Cinquième point, secte égarée au sujet de l'intercession. من الفرق الضالة في باب الشفاعة بل في غيرها الرافضة والخوارج والمعتزلة والصوفية على خلاف فيما بينهم. Et parmi les sectes égarées au sujet de l'intercession, et dans d'autres sujets également, figurent les Rawafid, les Khawarij, les Mu'tazila et les Soufis notamment. Et toutes divergent entre elles à ce sujet. وعلى هذا قول الله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Et Allah Azza wa Jal dit à ce sujet dans Surat Al-Mu'minun, Surat 23, les croyants, verset 53, mais les hommes se sont divisés en sectes concernant la religion. Chacune se réjouisse de ce qu'elle détenait. قال ابن كثير رحمه الله يفرحون بما هم فيه من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. L'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en explication de ce verset, il s'en réjouissait car il se considérait bien guidé alors que ce qu'il possédait n'était en fait qu'égarement. Al-mas'alatu as-sadisa asbabun jalibatun lish-shafa'a. Sixième point, causes qui permettent d'obtenir l'intercession. As-sababu al-awwal at-tawhid. Première cause, le tawhid, l'unicité. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم. D'après Abu Huraira رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque prophète s'est vu une invocation forcément exaucée. Et tous les prophètes se sont empressés de faire cette invocation-là. Tandis que moi, j'ai réservé la mienne afin d'intercéder pour ma communauté le jour de la résurrection. Elle touchera, si Allah le veut, quiconque de ma communauté meurt sans rien associer à Allah. Rapporté par Muslim. As-sabab al-thani qira'atul Qur'an. Deuxième cause, la lecture du Coran. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم. D'après Abu Umama al-Bahili رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur en faveur de ses lecteurs. Hadith rapporté par Muslim. السبب الثالث الصيام إيمانا واحتسابا. Troisième cause, le jeûne accompli avec foi et en recherchant la récompense d'Allah. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. D'après Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. Le jeûne dira: Seigneur, je l'ai privé de nourriture et de désir pendant la journée, permets-moi d'intercéder pour lui. يقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. Et le Coran dira: je l'ai privé de sommeil durant la nuit, permets-moi d'intercéder pour lui. فيشفعان رواه أحمد وصححه الألباني. Allah acceptera alors leur intercession. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani. ويراد بالقرآن قراءته والقرآن هنا التهجد والقيام به ليلا. À noter que ce qu'on entend par le Coran, c'est sa récitation. Et ici, ce terme désigne at-tahajjud, donc la prière nocturne, et le fait de veiller à le réciter pendant la nuit.
كما عبر به عن الصلاة في قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Autre exemple, le terme al-Qur'an a également été employé pour désigner la prière du Fajr. Allah dit dans Surat al-Isra, donc Surat 17, le voyage nocturne, verset 78, et accomplit aussi, donc littéralement, le Coran de l'aube, c'est-à-dire la prière de l'aube, car la prière de l'aube a des témoins. السبب الرابع الدعاء بما ورد عند الأذان. Quatrième cause, prononcer l'invocation rapportée après l'appel à la prière. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Al-Bukhari a rapporté d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque dit après avoir entendu l'appel à la prière, ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de cette prière qui va être établie, accorde à Mohammed la wasila et la fadila et ressuscite-le à la station louée que tu lui as promise, alors mon intercession lui sera permise au jour de la résurrection. Al-wasila hiya المنزلة العالية في الجنة التي لا تنبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. Al-Wasila désigne le rang le plus élevé au paradis qui n'est réservé à personne d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Al-Fadila hiya al-martabatu az-za'ida ala sa'iri al-makhluqin. Donc Al-Fadila est un degré de mérite supérieur à toutes les autres créatures. ويحتمل أن تكون الفضيلة منزلة أخرى. Et il est également possible que Al-Fadila soit un rang distinct. السبب الخامس سكن المدينة والصبر على لأوائها والموت بها. Cinquième cause, habiter Médine, endurer ses difficultés de vie et y mourir. روى مسلم أن يوحنس مولى الزبير كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان فقال لها عبد الله رضي الله عنهما اقعدي لكاعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبل على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. L'imam Muslim rapporte que Yohannas, l'esclave affranchi d'Az-Zubayr, était assis auprès du compagnon Abdullah ibn Omar durant la fitna, la discorde. Lorsqu'une de ses servantes affranchies vint le saluer et lui dit: Ô Aba Abdirrahman, kunya de Abdullah ibn Omar, je souhaite quitter Médine car les temps sont devenus très durs pour nous. Abdullah ibn Omar anhuma lui répondit: ne quitte pas Médine, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: personne n'endure les épreuves de Médine et ses difficultés sans que je sois pour lui un témoin ou un intercesseur au jour de la résurrection. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذه الفتنة كانت وقعة الحراء سنة 63 من الهجرة وتعد من مسالب الخليفة يزيد بن معاوية حيث أمر بقتال أهل المدينة. Et il est rapporté dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri que cette discorde fait référence à la bataille appelée Al-Harra, survenue en 63 de l'Hégire. Et cet événement est considéré comme l'un des grands reproches adressés au calife Yazid ibn Muawiyah, car il avait ordonné de combattre les habitants de Médine. As-sababu as-sadis, as-salatu ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sixième cause, demander qu'Allah couvre d'éloges le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui accorde le salut. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة رواه التبراني وحسنه الألباني. D'après Abu Darda رضي الله عنه, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui demande qu'Allah me couvre d'éloges et m'accorde le salut 10 fois le matin
et 10 fois le soir, bénéficiera de mon intercession le jour de la résurrection. Hadith rapporté par At-Tabarani et jugé bon par Cheikh Al-Albani. فعلى المسلم والمسلمة أن يقول على سبيل المثال اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Ainsi, le musulman et la musulmane peuvent dire à titre d'exemple: Ô Allah, couvre notre prophète Mohammed d'éloges et accorde-lui le salut. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. السبب السابع صلاة جماعة من المسلمين على الميت المسلم. Septième cause, la prière funéraire, la prière mortuaire accomplie par un groupe de musulmans pour un défunt musulman. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفع فيه. رواه مسلم. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun défunt sur lesquels une communauté de musulmans atteignant 100 personnes ne prie et tous intercèdent en sa faveur, c'est-à-dire invoquent pour lui, sans qu'il ne leur soit accordé l'intercession pour lui. Hadith rapporté par Muslim. وعن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بكديد أو بعسفان فقال: يا كريب ما اجتمع له من الناس؟ قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال: تقولهم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. D'après Quraib, l'affranchi de Ibn Abbas, ce dernier perdit un fils à Kudayd ou Usfan, deux lieux proches de la Mecque. Ibn Abbas radiallahu anhuma dit alors: ô Quraib, regarde combien de personnes se sont rassemblées pour sa jinaza. Il dit: je sortis donc et constatai qu'un groupe de personnes s'était rassemblé. Je l'en ai informé. Et il me demanda, il dit: je l'en ai informé et il me demanda: sont-ils 40? Je répondis: oui. Il dit alors: faites-le sortir. Car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: tout musulman pour lequel 40 hommes ne prétend aucun associé à Allah se lève pour sa prière funéraire, Allah leur accorde l'intercession en sa faveur. Hadith rapporté par Muslim. وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجبه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. Donc d'après Malik ibn Hubayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas de musulman qui meurt et pour lequel 3 rangs de musulmans prient sans que cela rende l'intercession obligatoire. Hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah et jugé bon par Cheikh Al-Albani. فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف للحديث. Donc l'imam Malik, rapportant ce hadith, avait donc l'habitude, si les gens présents aux funérailles étaient peu nombreux, de les répartir en 3 rangs conformément à ce hadith. وفي هذه الأحاديث أمور. Dans ces 3 hadiths, plusieurs enseignements sont à souligner. الأمر الأول الشفاعة معناها الدعاء فيسأل المصلون للميت المسلم من الله التجاوز عن ذنوب الميت فيقبل الله لهم ويغفر له. Premièrement, l'intercession signifie ici l'invocation. Les musulmans qui prient pour le défunt invoquent Allah afin qu'il lui pardonne ses péchés. Allah exauce alors leur invocation et accorde son pardon au défunt. Al-amru al-thani قيد قبول دعائهم بأمرين. Deuxièmement, l'acceptation de leur invocation est conditionnée par 2 éléments. الأمر الأول أن يكونوا مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة. Donc premier élément, qu'ils soient sincères dans leur invocation pour le défunt, demandant réellement à Allah de lui pardonner.
والأمر الثاني أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا. Et deuxième élément, qu'ils soient musulmans sans qu'aucun d'eux n'associe quoi que ce soit à Allah. والأمر الثالث جاءت الأحاديث بعدد مختلف فقيل 100 وقيل 40 وقيل 3 صفوف. Troisièmement, les hadiths mentionnent un nombre différent de personnes. Certains parlent de 100, d'autres de 40 et d'autres encore de 3 rangs. فقيل لا يلزم من الإخبار عن قبول الشفاعة 100 منع قبول ما دون ذلك وكذا في 40 مع 3 صفوف وحينئذ كل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمر. Donc il a été dit que l'acceptation de l'invocation de 100 personnes n'exclut pas l'acceptation de celle d'un nombre inférieur. De même pour les 40 et les 3 rangs. Ainsi, tous les hadiths sont valides et pris en compte. Et l'intercession peut être obtenue avec le nombre le plus faible mentionné. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول الشفاعة 100 فأخبر به ثم بقبول الشفاعة 40 ثم ب3 صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. Et certains savants ont dit, il est également possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été informé d'abord de l'acceptation de l'intercession de 100 personnes, puis celle de 40, puis celle de 3 rangs, même si leur nombre est inférieur, et qu'il ait rapporté chacune de ces informations. السبب الثامن كثرة السجود في الصلاة الفارضة والنافلة. فكثرة السجود في الصلاة الفريضة والنافلة. Donc la 8e cause, multiplier les prosternations qu'il s'agisse de prières obligatoires ou surérogatoires. عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة؟ قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي. قال وما حاجتك؟ قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال ومن دلك على هذا؟ قال ربي أي ألهمني. قال إما لا فاعني بكثرة السجود. رواه أحمد وصححه شيخ مقبل الوادعي. Donc selon un servant, homme ou femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier avait l'habitude de lui dire « As-tu besoin de quelque chose ?» Jusqu'au jour où il ou elle répondit « Ô messager d'Allah, j'ai un besoin. » Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Et quel est ton besoin ?» Il répondit « Mon besoin est que tu intercèdes en ma faveur le jour du jugement. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda « Et qui t'a inspiré cela ?» Il répondit « Mon Seigneur Allah me l'a inspiré. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Dans ce cas, aide-moi en multipliant les prosternations. » Hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Muqbil al-Wadi'i. وَرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ الراوي المبهم وجاء بيانه في رواية مسلم فهو ربيعة بن كعب الأسلمي. Donc les termes un homme ou une femme désignent dans les sciences du hadith un rapporteur mubham, non identifié. Mais ce narrateur a été précisé dans la version rapportée par Muslim. Et il s'agit de Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. وَلْيُعْلَمْ كَذَلِكَ أَنَّ جَهَالَةَ اسْمِ الصَّحَابِي لَا تَضُرُّ إِذْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ. Et ce qui doit également être su est que l'ignorance du nom d'un compagnon, comme dans la version rapportée par l'imam Ahmed, ne nuit en rien, car tous les compagnons sont justes et fiables. فهذه ثمانية أسباب ترجى منها الشفاعة يوم القيامة. Voici donc 8 causes par lesquelles on espère obtenir l'intercession le jour dernier. المسألة السابعة إذ بدا لي أن الأولى أن تفرد فتذكر على حدة أسباب مانعة للشفاعة. Septième point, et ce car il m'est apparu préférable de le traiter à part, les causes empêchant l'intercession. فَمِنْهَا مَا صَحَّ وَمِنْهَا مَا ضَعُفَ وَالْبَدْءُ بِمَا صَحَّ مِنْهَا. Parmi ces causes,
certaines sont authentiques et d'autres sont faibles. On commencera donc par ce qui est authentique. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة رواه مسلم. D'après Darda, Abu Darda radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les gens qui maudissent ne seront ni témoins ni intercesseurs le jour de la résurrection. Hadith rapporté par Muslim. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها رواه سعيد بن منصور وصححه الشيخ مقبل الوادعي. Et Anas ibn Malik رضي الله عنه a dit: celui qui nie l'intercession n'en aura aucune part. Rapporté par Saïd ibn Mansour et authentifié par Cheikh Muqbil al-Wadi'i. وفي الأثر أمران. Et dans ce asar, il y a deux éléments à noter. Al-amr al-awwal, هذا موقوف وله حكم الرفع. Donc premier élément, ce propos est mawkouf, attribué à un compagnon. Mais il a le statut de marfoua, ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de son contenu. والأمر الثاني يقول في مثل هذا أهل العلم الجزاء من جنس العمل. Et deuxième élément, les savants disent à propos de ce type d'énoncé: la rétribution est à l'image de l'acte. ومما ضعف ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. وعلى هذا ليعلم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست من أسباب الشفاعة. Et parmi les causes jugées faibles, il y a ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui visite ma tombe, mon intercession lui sera obligatoire. Ce hadith est faible, et à partir de cela, il faut savoir que la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie des causes de l'intercession. فهذه سبع مسائل في أمر الشفاعة. Ainsi, ce sont 7 points qui ont été abordés concernant l'intercession. فالله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.